Hi guys, welcome to my vlog. For today's video guys, may mumukbang kami guys na pusit at saka kanin. Ayan lang po guys, At wala saka kami ito, pong pang ano. May Uling. challenge din kami para sa mukha ito, guys. So, yung challenge po namin bato-bato guys. Bato-bato fix to, guys. Sinong matatalo? Yan ang makatikim ng ganito at saka ito. Okay. Yeah. Pisa na guys. Bato-bato fix. Bato-bato fix. Bato-bato fix. Bato-bato fix. Patay. Sino mag-take one? Ako, ikaw na. Ako. Wow. Ayan, nakatikim na dyan. Sige guys. Meron pa guys. Harap dyan. Ayan para sa'yo. Bato-bato fix. Bato-bato fix. Oh, talong niya.